Zanimljivo je to što ja u stvari kad sam krenula, do coachinga sam došla praktički u radu na sebi, kad sam počela istraživati šta je sa mnom, kad sam počela se, kažu baviti se sobom, meni je to tako izraz kao rad na sebi, ali u stvari nije to rad na sebi i onda ljudi kažu kao pa šta ja sad imam raditi na sebi, onda tu uvijek doživimo kao nešto kramp lopata, pa to treba sad nešto raditi. To je u stvari samo upoznavanje sebe. To je sad bilo, to je bilo dobro, ali u tom trenutku, sad će da je bio četvrtak na večer, da je bio petak, ja ne znam da li bi ja preživjela do ponedjeljka. Ili bi me srce otreslo po noći i onda još imam jednu divnu doktoricu koja je super žena, koja je na sve, ali kad god ju ja trebam, kad imam neki problem, imala si možda, ne znam, 3 u 15 godina, ona je na godišnjem, ima neku zamjenu. I dođem na pregled i tamo je neka mlada doktorica, ona to onako popipa kao, pa mi popipa ispod pazuha kao, ja rekao, evo ga metastaze. U tom trenutku ja sam samo računala koliko ja još trebam, koliko mi godina treba da mi djeca budu punoljetna, i jedan i drugi. Dobro je da pričaš o tome, dobro je da si čitavu transformaciju svoju u tim godinama, mislim što je vrlo netipično za Balkan, što si imala čitavu transformaciju sa jednog sigurnog, vrlo dobrog posla, da imaš taj coaching biznis i da želiš pomoći ženama, jer to je jako potrebno na Balkanu, jer ja prva nisam znala za pojam perimenopauza. Ja znam za menopauzu, ali ne znam za taj prije. I žene treba pripremati puno ranije da kroz taj proces, jer to je faza, to je sasvim normalno. Mi ne slušamo intuiciju, a žene su jako intuitivne. I to ti je prirodno, znaš, zamisli ti, ja sad razmišljam, ja kad sam rodila dijete, pa nisam znala ništa. Znači, moj sin je stariji 98. godište. Bio je časopis Mame i bebe, to je bilo jedino znači, što si mogao pročitati, jer bili su oni interneti nisi imao vremena da mi nešto proguglao, mislim da nije o bebama ni pisalo. Imao si knjige gdje su bile neke patologije, a to su bile onako lijepe bebe, nasmijane, znaš, onako fine, pufaste u nekim lijepoj odječici. Ja sam mislila, joj, to kad ti da rodiš to dijete, to znaš, igratkica, a to sve tako lijepo. Niko nikad nije rekao da to su plače od jutra do mraka, pa ne želi jest, pa rastu zubići, pa je bolesno, pa je ovako, pa je onako. Znači, ništa nisi znao, samo si išao svojom intuicijom. Dobrodošli u 9. epizodu podcasta She Balkan. S nama je danas Marija Ljevar, koučica za žene nakon 40. Marija, dobrodošla. Hvala na pozivu, cure moje, i baš mi je drago da smo pokrenule, odnosno da ste vi pokrenule ovaj jedan ženski krug i da ste mene pozvale da vam budem gošća. Evo, baš sam se rado odazvala pozivu i baš sam sretna, posebno što ste vi mlađe žene i koje ćete pokrenuti, vjerujem, i mlade žene da se čim prije počnu baviti sobom. Da, nama je jako drago što si ti ovdje s nama danas. Za početak, za slušateljice koje te ne znaju, možda da se predstaviš tko si ti zapravo i što se to krije iza naslova coach za žene 40+. Pa, ko sam ja zapravo? Znaš, to su sad onako sad malo više izmiješanih identiteta. Sve ih imamo. Da. Zanimljivo je to što ja u stvari kad sam krenula, do coachinga sam došla praktički u radu na sebi, kad sam počela istraživati šta je sa mnom, kad sam počela se, kažu baviti se sobom, meni je to tako izraz kao rad na sebi, ali u stvari nije to rad na sebi i onda ljudi kažu kao pa šta ja sad imam raditi na sebi, onda tu uvijek doživimo kao nešto kramp lopata, pa to treba sad nešto raditi. To je u stvari samo upoznavanje sebe i u principu da se upoznaš i da ovladaš sa sobom. I prvo sam ja krenula sa tako
čitanjem knjiga i tako, da sam ja jako puno toga znala, a ništa nisam primjenjivala. I svima sam znala dati onako dobar savjet i sve, ali na sebi. Na meni to ništa nije funkcioniralo, jer u principu ne primjeniš, pa sam onda krenula sa malim nekim edukacijama, sve, i onda sam stvarno u NLP-u pronašla, onako dosta mi je stvari postalo jasno. I tu stvarno dobiješ tehnike, alate koji ti pomažu da svoj život, da upravljaš svojim životom. I ono što bi rekli, to je bio pun kofer svakakvog alata, a nije da mi je trebao zanat. I onda sam ja razmišljala o tom coachingu, jer ja se u stvari tim nikad nisam htjela baviti. Ja sam to sve radila isključivo zbog sebe, ali sam imala cijelo to svoje vrijeme perimenopauze i tog mog turbulentnog životnog perioda. Imala sam i 2 tinejdžera koja sam odgajala paralelno, i to 2 sina odrasla imam. Mislim, ne znam kako je odgajati kćeri, ali vjerojatno i ovisi kakvo je dijete, a ovi moji su onako, što kažu, stari ljudi vragu iz vreće ispali. Svašta im je bilo na pameti. Tako gdje je bila frka, tu su bili i oni. Tako da, i onda sam jednostavno, ja sam rekla, ma daj, znaš, ide ja to napraviti. I mislila sam u principu, više sam mislila da će to meni u poslu, isto dosta pomoći, jer ja se inače bavim, ekonomistom po struci, a bavim se projektnim menadžmentom, praktički skoro cijeli radni vijek. I onda sam mislila da to će meni, sigurno će to meni u poslu. Onda kad je u stvari došao, da bi se certificirao za koča, moraš odraditi određeni broj sesija. Ja govorim mojom mentoricima, gdje ću ja naći klijente, mislim, šta je tebi sad ja nekom reći, mislim, prvo kod nas, to je bilo prije 5-6 godina, niko ne, i dan danas kad nekom kažeš coach, ma šta to bez veze, jel, šta, nećemo mi to. Još možeš mislim, prije 6 godina, to sad nije veliki period, ali je u stvari dugačak period, mislim, prije 6 godina to još bilo. I ona govori, pa šteta ti je to sad kad si već došla do to, napravi si certifikat. Ja govorim, neću se tim baviti, šta će mi certifikat bez veze, ali nekako nikad u životu ništa nisam ostavila nezavršeno. Čak i knjigu kad krenem čitat, ako nije dobra, ja bi nju pročitala do kraja. Mislim, to sad više ne radim, shvatila sam sad u međuvremenu da ako se knjiga ne sviđa, možeš ju jednostavno pustiti, ne moraš sve završiti, nisi manje vrijedna zato što nisi pročitala knjigu koja ti apsolutno ne odgovara. I onda sam ja, kako to već je, pa pitam prijateljicu, pa kaže prijateljica, pa hajde, dobro, ne znam šta je, ali kažem, da, dobra si mi prijateljica, moraš sad, nema sad, neću, ne moraš. Moraš mi biti klijent. I onda 1, 2, 3, 5, pa sam ja vidjela da to u stvari jako dobro, da to njima dobro čini, da je to njima korisno. Pa bi onda one mene preporučile nekim svojim prijateljicama, pa ta prijateljica svojoj prijateljici. Ja sam onda shvatila da ja uživam u tome. Je bilo kad ti dobiješ poruku, kad ti pošalje žena, ja ne mogu vjerovat da sam se ja odlučila na ovo, kao stvarno je bilo iz usluge, koliko je to meni pomoglo, koliko je to meni otvorilo skroz neke druge vidike. I ja sam onda stvarno, mislim, da budemo sad iskreni, drago mi je pomoći tim ženama, bilo kojoj ženi, mislim, uživam u tome, ali da se ne lažemo, prioritet je to što ja uživam u tome, što ja u stvari stvarno taj osjećaj doprinosa mene ispunjava totalno i nije da ja sad to radim da bi pomogla ženama, to je svakako zbog toga, ali to prvenstveno radim i zbog sebe, jer mi taj osjećaj mi je neprocjenjiv i to mi sad ne može ništa drugo dati. Realno. Jer ja u stvari, meni kad su dečki narasli, kad se ja više nisam, očito da imam taj neki poriv za tom nekom brigom o nekome i to je interesantno. Uvijek nekako ljudi s kojima sam okružena uvijek imaju neku potrebu meni se ispovijediti. Nema veze sad sa coachingom i prije i to uvijek će netko doći, nešto će meni reći što možda nekom drugom ne bi rekao. I kad hodam po cesti, sad treba nekog pitati, to mi je sin baš jedanput rekao, ja ovo ne mogu vjerovati, mi hodamo po Korzu riječkom, ja inače u Rijeci živim, i hrpa ljudi i neka žena vidiš da nešto pita i ona drito na mene, da ona mene pita di je to nešto. Valjda mi je to nešto prirodno, ne znam.
kažem, baš totalno sam se našla u tome i to mi je, rekla bi da mi je taj projektni menadžment, ekonomija i to sve, to mi je zanimanje, a ovo mi je poziv. Da, ali biti coach je jako teško. Ja sam isto sad na početku jednom te edukacije i u tim našim vježbama coachinga, koliko je teško ostati u toj neutralnoj poziciji. Neki dan sam Darijeli pričala. Meni je to onako izuzetno teško kontrolirati sama sebe, da ostanem izvan toga da dajem nekom savjete. Bilo je i meni. Bilo je i meni, ali sve je vježba. Sve je to, s tim da sam ja bila ona koja će svima dati savjet, trebalo, ne trebalo, samo ne Problem solving. Evo ja ću to vama dati, pa meni je tako isto bilo da ja sam u principu kad sam krenula u taj coaching i onda je to meni više bilo od usta do usta preporuka i onda mi govore ove sad moje žene, ja njih uvijek zovem moje žene, kaže pa daj preporučim te nekome, čovječe, pa ne mogu ja sad kažem neka tamo Marija Ljevar, pa daj napravi nešto, daj neki Instagram profil, ja kažem, ste vi normalni, imam privatni Instagram profil, imam 3 slike i to mi je neko pomogao, stavite se, mislim, ja nisam jednostavno ta generacija, ja nisam s tim odrasla, mi smo u školi na informatici pisali u bilježnicu. Basic, x000xxx, ja se sjećam, to je bilo 91. Meni je profesor nam je donio tipkovnicu ispod ruke i rekao nam, ovo je tipkovnica. I onda sam ja sam bila na porodiljnom, moja prva trudnoća je bila spontani pobačaj, pa sam onda čuvala trudnoću, pa onda mi je sin taman, sam trebala ići raditi, pa mi je to bilo strašno da njega pustim bilo kome. Čak ni mojoj mami da ga pričuva, ja sam bila u totalnom stresu, onda sam se s mužem dogovorila da ću još malo ostati doma, kao godinu dana, da on malo, kao da ja u stvari preradim to odvajanje i onda sam u međuvremenu ostala drugi put trudna i to je bilo, 5 godina doma i ja se trebam vratiti na posao, to se radi, Excel, Word, PowerPoint, ja nemam pojma šta je to. To smo prijateljice, ja, pošto smo bili na porodiljnom, onda smo kupovali one diskete, pa smo to gledale, učile, u stvari kako ćemo da se prilagodimo, da se vratimo na posao. I onda sad to meni nije prirodno kao današnjoj djeci koja rastu sa tom tehnologijom i samo idu naprijed. Tako da, ali evo šta da kažem, potrudila sam se, imam Instagram profil, imam YouTube kanal, evo svašta nešto. Evo snimam podcaste, da mi je to neko rekao prije par godina, ja bih rekla, nema šanse, nema teorije. Budemo linkale sve kasnije u opisu profila. A što te je inspiriralo da se posvetiš baš radu sa ženama u životnoj fazi nakon 40. Jesi li doživjela neko osobno iskustvo koje te natjeralo u tom smjeru ili kako si se odlučila? U tom smjeru, ja sam na cijelom tom radu na sebi krenula u principu u mojoj perimenopauzi koja je počela sa 40, a ja toga nisam bila ni svjesna. Dogodila se jedna teška obiteljska situacija. U principu sad kad gledam iz ove perspektive uopće nije bila teška. Mislim, klasična situacija kako u obiteljima, kad se nešto se jednostavno, nešto što je funkcioniralo više ne funkcionira, ali je meni obitelj nekako jako važna, na mojoj listi prioriteta je obitelj jako važna, to zajedništvo i valjda kako sam i rat prošla i to sve i ne znam, sa 19 godina sam morala otići, ja sam inače rođena u Banja Luci, tamo sam bila do svoje 19. godine i onda sam otišla sam sama, roditelji su me sami poslali s jednom maminom prijateljicom s posla i onda sam završila u Njemačkoj bez igdje ikoga i ja sam se tamo super snašla i sve mi je bilo to, ali mi je ta praznina, taj osjećaj, ne znam, nemanja nikoga mi je bio grozan. Vjerojatno ja nisam ta osoba, vjerojatno ja sam u stvari, ne vjerojatno, nego ja sam osoba koja voli biti na hrpi, koja voli svoje ljude, koja voli to sve. Ja sam 97. se vratila iz Njemačke, meni su rekli da nisam normalna. Su govorili, mislim, svojevoljno, znači, ja sam bila tamo kao izbjeglica, ja sam svojevoljno se vratila u Hrvatsku, moji roditelji su umeđu vremenu zamijenili stan u Rijeci i meni su rekli, ti luda, mislim, tu je tek je rat prestao to, ali ja sam rekla, znaš šta, ja idem probat
Pa ako ja tu ne mogu živjeti, možda će mi biti lakše otići negdje, ali gdje ću ja otići svojevoljno. I shvatila sam da ako to bude nešto, to mora biti neka mediteranska zemlja. Ja stalno kažem Balkanke ovo, ali ja volim Balkan, ja stvarno volim Balkan i ja meni jednom kolega rekao kao, pa znaš kako, isto je živio u Njemačkoj i sad skupa smo radili poslije tu u Hrvatskoj, on kaže, znaš kako jesi ti vidjela kod njih, oni kad odu tamo na kavu, oni to sve po PS-u, ja kažem, znaš šta Neno, ja sam se cijeli život pitala koji klinac oni uopće piju tu kavu. To si dobro. Ta kava nema nikakvog, ama baš nikakvog smisla. Meni je kava ritual, ja volim te naše rituale i mogu oni govoriti da smo mi ovakvi, onakvi i tu toplinu i to. I onda sam si rekla, Bože dragi, pa kad šta je ovo smisao sad života? Ja sad znači tamo radim i onda ja živim za to da ja 2 puta godišnje odem u Hrvatsku. Jer toliko imaš godišnjeg, jel? U stvari, godišnjeg imaš koliko imaš, onda ćeš otići u Hrvatsku i onda ćeš biti samo tu, što duže, naravno, i onda više nemaš godišnjeg. Znači, ti ne možeš nigdje otputovati, jer nemaš kad. I onda živiš tamo i kažeš da ideš kući kad ideš u svoju matičnu zemlju. Da sam mislila, pa kvragu, što nije kuća tamo gdje živiš. Hajde ja napravim da meni kuća bude tamo gdje ja živim. Pa ako bude funkcioniralo dobro, ako ne, onda ću tražiti nešto drugo. I evo, funkcioniralo je. I posao sam našla nikad preko nikakve veze i promijenila sam 10 firmi, mislim što u Njemačkoj, što u Hrvatskoj za cijeli svoj radni vijek, tako da stvarno nemam ništa za reći. Ali sam ja sad skrenula s teme totalno. I onda je meni ta obitelj i to sad odjedanput ta disfunkcija te moje primarne obitelji, majka, otac, brat. Mene je to, ja se s tim nisam mogla nositi, ja se s tim stvarno nisam znala nositi, ja sam bila van sebe i ja nisam osoba koja može nešto to držati u sebi pa reći ok, to je sad tako, nego ja ću to kao riješiti, ja uvijek moram riješiti, uvijek moram reći, ja ću sad reći, pa ajde idemo to riješiti sad šta imamo i za 10 minuta ćemo popiti kavu, možda nećemo za 10 minuta, ali sutra ćemo opet biti ok, nemoj da to sad nosimo pa da se to nakuplja i to sve. I onda u stvari sad iz ove perspektive sam to skroz radila sve na skroz drugačije načine, zato što ja sam pokušavala riješiti neku situaciju koju sam ja imala iz moje perspektive sa mojim ocem koji uopće nije imao problem. Njemu je to sve bilo čisto, njemu je to bilo sve jasno, a ja sam imala problem i to sam pokušavala riješiti s njima, ne sa sobom. Ali mi je trebalo puno godina da shvatim da je to do mene i vjerojatno se to sve se to povezalo, da sam ja tako rano ušla u perimenopauzu zbog hormona, ajmo reći, zbog svih tih situacija, zbog tih stresova i zbog tog svega. To vjerojatno nikad nećemo saznati, ali nije ni bitno. I onda sam ja meni je u stvari to bilo najgore su mi bila ta psihička stanja. Gdje sam ja baš ja sam imala dojam da sam ja u konstantnom PMS-u. I da budemo iskreni, nisam ja baš odmah išla nešto poduzeti, jer sve misliš, joj, pa da, pa ti, pa na poslu, pa puno radiš, pa djeca to samo žive za to da te izbace iz takta, da ti naprave, da te izlude, pa oni su u pubertetu, pa više mi je bio kriv njihov pubertet nego moje stanje. Kako smo mi uvijek skloni, uvijek je lakše kad ti nađeš krivca i kad to nisi ti, jel? Mislim, traženje krivca općenito nikom ništa nije dobrog donijelo, ali eto, kao, znaš, nije do mene. I onda sam dobila jednu dijagnozu endometrioze, ali ništa tu u meni nije bilo, ništa se meni tu nisu palile lampice, jer ja imam neki hormonalni disbalans od kad sam dobila menstruaciju, pa kao, pa sad, ajde već su 40, pa sad kao, nisu više samo ciste po jajnicima koje od uvijek imam, nego je sad endometrioza. I onda sam, ja mislim, 1 godinu dana nakon te endometrioze i tog totalno ubludila. Jer sad kad pogledam, za me je to bio najgori period u životu, to je bilo strašno. Ja sam znala ujutro se probuditi i imati onako neki osjećaj grča u želucu,
da se uopće nisam mogla ispraviti, ne znam šta mi je. Da li, ono, i onda malo ležim i ono samo kao da to popustim. Onda sam išla na sve žive pretrage, ništa, znači ništa ono organski, ali ja onda uopće nisam razmišljala o tome da to u stvari, da je u stvari, da je to moj kaos u glavi, jer u ta doba stvarno o tome niko nije pričao, o tome se ništa se nije znalo. I onda sam napipala kvršicu na grudima i onda sam se, da ne budem sad prosta, ne znam šta smijem reći, šta ne smijem, Slobodno. ali onda sam se usrala od straha. I onda sam rekla, čekaj malo, ovo stvarno nešto ne ide, to je sad bilo, to je bilo dobro, ali u tom trenutku, sad će da je bio četvrtak na večer, da je bio petak, ja ne znam da li bi ja preživjela do ponedjeljka. Ili bi me srce otreslo ono po noći. I onda još imam jednu divnu doktoricu koja je super žena, koja je na sve, ali kad god ju ja trebam, kad imam neki problem, imala si možda, ne znam, 3 u 15 godina, ona je na godišnjem, ima neku zamjenu. I dođem na pregled i tamo je neka mlada doktorica, ona to onako popipa kao, pa mi popipa ispod pazuha kao, ja rekao, evo ga metastaze. U tom trenutku ja sam samo računala koliko ja još trebam, koliko mi godina treba da mi djeca budu punoljetna, i jedan i drugi. Mlađi sin imao 11 godina, to znam ono. Znam i koji je dan bio, znam što sam imala na sebi, sve znam. I onda se ispostavilo da je to samo cista. I onda sam rekla, pa čekaj, ne može ovo biti. Mislim, ja imam 40 godina, ja sam bolesna žena, mislim, šta je ovo? I onda sam počela čitati tako. Počela sam se malo educirati, jer u stvari meni je suprug onda rekao u jednom trenutku, mislim, ovo ovako više ne ide, ti moraš nešto poduzeti. Ja sam stvarno zahvalna na tome, jer teško je to sam, ti ne vidiš jednostavno, ti kad si u tako nekoj situaciji, ti to jednostavno ne vidiš, kad ti netko drugi kaže, to je skroz drugačije. On je rekao, to više ne možemo ni dečki, ni ja, ovo stvarno, ja ne znam šta je, ali moraš potražiti pomoć. Ja sam onda normalno odeš kod ginekologa, to sve da, kao pa vjerojatno, pa perimenopauza, pa to, i onda to je bilo hormonalna terapija. Čak ne dolazi u obzir, jer sam ja, kako sam taj hormonalni disbalans imam od kad sam dobila menstruaciju, ja sam od svoje neke 18. do 20. ne znam, ja sam pila hormonalnu terapiju i to je bilo katastrofa. Ja sam to na svoju ruku prekinula, rekla sam nema šanse. Biće šta bude. I hormonalnu terapiju više neću piti. To mi je baš to sam se kad sam pila hormonalnu terapiju sam se osjećala ne na ovakav način, da nisam u svom tijelu, ali opet na jedan drugačiji način, kao da to nisam ja. Mislim da to ništa nije funkcioniralo. Ja ne bi imala ciste, ali ako 3 mjeseca ne bi dobila menstruaciju. Mislim, to je bilo katastrofa. Rekla sam neću i onda sam mamu zadužila da mi kupi svakojake neke čajeve. Moja mama isto uvijek je, kako je kroz život nešto je bila bolesna, pa ju nikako medicina nije pomogla, pa je onda puno na toj alternativi, pa sam onda to valjda ja isto od nje uvijek je i nas nekim alternativnim metodama riječila uz ove konvencionalne, i onda se ja pila te tinkture, čajeve, to što ja znam i tako, stvarno ne mogu reći, oni su meni rekli da ću ja imati problema i sa začećem i sa svima, ali evo ja sam jedan spontani sam imala, istina, ali to mislim da je više bilo zbog ovih hormona koje sam pila, jer je to bilo kratko nakon toga, nego što je bilo zbog nečeg drugog, i onda sam 2 normalne trudnoće imala, tako da i onda sam rekla nema šanse da ću ja piti terapiju, onda imate antidepresive. A nećeš hormonalnu terapiju, evo, pošto ste vi tako malo, hoćete antidepresive. Neću antidepresive, ljudi moji, ja sam jednom pila antidepresiv, jednom u životu, pola tablete, to kad sam napipala tu kvržicu. I doktorica ta, kad je vidjela kako sam van sebe, kaže ona meni, popijte vi, damete antidepresive, kaže kao popijte to da se malo smirite, jer ja prvo obavim to sve te preglede, to sve ja sam da to
nije tema ono da sam isti dan su me i pregledali i dobila nalaz i sve. I ja kad je to sve prošlo, kažem, znaš šta, sad idem ja popiti taj antidepresiv da se ja malo smirim. Ja sam popila pola te tablete, ja sam zaspala pola sata, to je bilo da u 4 popodne i probudila sam sutra dan u 10 ujutru. Tako da sam rekla, mislim, očito ni to nije mene. Rekla sam ono, mislim, zašto da pijem antidepresive? Mislim, nisam depresivna, pa kako niste? Pa vidite da ste van sebe. I to sam rekla, ništa. Zasuči rukave i istražuj sama. Moraš si nekako pomoći. Cijelo vrijeme sam ja pila te neke alternativne lijekove, evine kapi, cimicifugu, šta ja znam sad. Čak sam imala fitoaromaterapeutkinju koja je magistra farmacije, pa smo nas dvije slagale. Ja kažem, znaš šta, ono mi je pomoglo, znaš, kad sam bila ali sad više ne, pa ovo, pa bi mi složile te kapi. Pa to smo znali, ne znam da li ona to još uvijek radi, ali ja sam sve prijateljice slala kod nje po te kapi koje smo mi složili za menopauzu. I to je stvarno pomagalo, ali to je nešto onako da ti pomogne sa tim simptomima, ali u principu svi ti simptomi ne možeš ih se riješiti, to će onako malo pomoć, malo će ti to ublažiti dok ti ne riješiš sebe i svoju glavu. Jer svaki taj simptom, bilo menopauza, sad pričamo o menopauzi, pa ćemo se na tom zadržati, ali bilo koji simptom, bilo koja bolest koju imaš, to je samo znak tvog tijela da nešto nije u redu. I onda se trebaš pozabaviti s tim, da. Koji je to period, znači dosta dug period tvog proživljavanja toga svega i ono što je meni žao, što generalno se i događa, nije to samo na Balkanu, ja mislim da je to generalno u svijetu, što ljudi žive tako disfunkcionalnim sistemima i generalno su i okruženi ljudima koji nemaju znanje, ne mogu ti pomoći i ti se boriš sa svim tim kao sama, ali u neku ruku i tražiš pomoć drugih ljudi, ali ne možeš dobiti tu pomoć. I jest problem taj što medicina pristupa sve samo simptome gasi, a vrlo malo se pridaje važnost na tome koliko emocije koje se skupljaju čitav život, koliko stvaraju tih bolesti. Mislim, ja i prepoznajem sebe, evo kako ti pričaš, ja prepoznajem sebe u određenim situacijama i samo me je ta znatiželja da ja čitam i istražujem, jer ne može ovako biti, mora nešto biti drugačije. Me je dovela do nekih možda momenata da sam ja prešla preko nekih možda tih i oboljenja. Jer izbiju simptomi u jednom momentu. I dobro je da pričaš o tome, dobro je da si čitavu transformaciju svoju u tim godinama, mislim što je vrlo netipično za Balkan, što si imala čitavu transformaciju sa jednog sigurnog, vrlo dobrog posla, da imaš taj coaching biznis i da želiš pomoć ženama, jer to je jako potrebno na Balkanu, jer ja prva nisam znala za pojam perimenopauza. Ja znam za menopauzu, ali ne znam za taj prije. I žene treba pripremati puno ranije da kroz taj proces, jer to je faza, to je sasvim normalno. Jer žene se u tom momentu počnu osuđivati, još više s tebi stave teret i normalno da još više simptomi dolaze prema van. Tako da sam se htjela nadovezati kako s tim svojim primjerom, jer si proživjela to sve, možeš prenijeti u coaching još više, možeš pomoći ženama na tom putovanju. Da, to ti kažem, meni se ta tema menopauze nametnula sama, jer kako su meni te prve klijentice moje su bile moje prijateljica i svi smo mi bili tu negdje godina i onda se to u stvari, meni se u stvari tema nametnula sama. I moja ciljna grupa, što se kažu, niko ne zna odrediti ciljnu grupu, meni je moja ciljna grupa došla sama. I to je što ti... I to je Danijela, što ti kažeš, i onda smo mi opterećeni, svi smo mi opterećeni. Mi kažemo Balkan, mi smo se fokusirali na Balkan, ali ja vjerujem da svaka žena bilo gdje na svijetu da odrasta, ima neke svoje probleme koje nosi na plećima i s kojima se bori. A kod nas je to baš onako jako, jako izraženo i nekako žene su uvijek nekako u podređenom položaju i mi smo se počele i mi se stalno borimo, mi se nas stalno odgajaju u toj borbi i sam taj izraz borba
ne donosi ništa dobro. Znaš, bori se za svoja prava, bori se da budemo ravnopravne s muškarcima. Ja se u tom pogledu slažem samo s tim da trebamo biti plaćene za isti posao jednako. A da trebamo biti jednake kao muškarci, prvo ne možemo. Nije prirodno. Ne može jedna žena biti muškarac, niti jedan muškarac može biti žena. I ne trebamo se sad tu boriti jedni protiv drugih, nek trebamo biti u nekoj sinergiji. I to je smisao svega. Nije netko ko sad u šta vjeruje, nije neko stvorio muškarca i ženu pa da se oni sad bore jedan protiv drugog ko je bolji i ko je jači, nego da živimo u jednom skladu, da se nadopunjujemo. A nama su nametnuli toliko toga, jer ja znam i niko to nije mislio ništa loše, ja to sve znam. Svi smo mi idemo u nekom, žene iskoju, pa da, to mi je sve od mojih roditelja. Pa nisu tvoji roditelji ništa loše tebi željeli napraviti. Mislim, ako ne pričamo o nekim patologijama, svaki roditelj svom djetetu želi nešto najbolje što može. I sigurno su moji roditelji bili bolji roditelji meni nego što su njima njihovi. Ja sam svojoj djeci bila bolja. Bila bolja, nisam bila savršena. Sigurno sam zeznula. Šta sam zeznula, to će vrijeme pokazati. I oni će biti bolji svojoj djeci. I meni je recimo iz tog sad roditeljskog konteksta tu mi je recimo taj coaching puno pomogao, što sam se ja educirala, što sam znala, što sam ja znala njih stvarno. Vidim koliko oni sad drugačije razmišljaju od svojih vršnjaka, kako se drugačije nose sa svojim problemima i to mi je nešto što me vrijedilo je samo zbog toga. A da ne pričamo sad dalje što ćeš ići dalje. I gledaj sad, meni su uvijek moja mama, moja baka, moja teta. Ja sad kad razmišljam, ja sam cijelo vrijeme bila, mislim, one su bile jake žene, brinule su se o sebi i sve. Ali uvijek su mi govorila kao, nemoj nikad ovisiti o nikome. Uvijek imaj svoj dinar, budi svoja. I tu se slažem. Ali ja sam to izgleda predoslovno shvatila. I sve smo mi to predoslovno shvatile. Naravno da je dobro da smo neovisni i da ne ovisimo o nikome, ali nije grijeh sad da nam neko pomogne. Da tražimo pomoć, da pitamo pomoć, da bilo šta, ja sam stvarno, ne znam, ali vidim da su to i druge žene tako, mi smo to stvarno doslovno shvatile, predoslovno. Moram sama, sad ću ja to. Kaže, zašto se raspadaju brakovi? Pa raspadaju se jer imaš, brakovi, veze, nebitno sad više i nisu brakovi, sad su više veze nego što su brakovi, ali ti sad dođeš jedna žena, prirodno žena i jedan prirodno muškarac sa svojim muškom i ženskom energijom i mi se sad borimo ko je jači. Da. I onda kaže, kad kaže, da, pa vidiš, otišao tamo, pa kakva mu je žena bila, pa otišao tamo, pa otišao kod žene, jer je bio tu s muškarcem. Mislim, sa ženom koja se dala je sve od sebe da bude muškarac i energije im se nisu spojile, nego su se razišli. Da, danas se jako puno priča o toj muškoj i ženskoj energiji, kako su žene više u muškoj energiji. Ja vjerujem da jako puno ljudi i jako puno žena i više ne razumije u kojoj sad energiji, koja bi trebala biti energija. Jer imamo obje energije u sebi. Imamo mi mušku i žensku energiju, samo trebamo balansirati da ne idemo u krajnosti. I muškarci i mi. Nama ženama muška energija služi nam za to da mi kad imamo neki zadatak, da mi iz te muške energije to odradimo i da napravimo to što trebamo napraviti, i to je to. I poslije je naše da mi uživamo. Da se brinemo o sebi, o sebi, o drugima, o energija primanja. Naša je energija primanja prioritetnija kod žene, a mi ne znamo primiti. Mi ne znamo primiti, ja do nedavno. Ja nisam znala, meni kad je rođendan, ja bi najrađe prespavala svoj rođendan. Ja volim kad ti ljudi dođu na moj rođendan. Ja volim njih ugostiti, počastiti. Meni je sve to lijepo. Ja bi samo voljela da oni mene donose poklone. Jer kad mi neko donese poklon, meni bi to bilo takva nelagoda
da ja, ajmo to preskočiti. Znači, donio ti je netko nešto jer te želi obradovati, pa daj primi to i obraduj se. Ali znaš što ti je sjećate se kad smo bile male? Ne znam, vi ste mlađi, ali kod nas je bilo dođe netko i donese ti čokoladu. I sad ide igrica. Već imamo igrokaz, uigran. Ne treba, uzmi i sad to ne znam koliko traje, koliko je to već bilo, je propisano da to traje, ne znam, minutu, 2, 3, a imaš kao dijete vječnost. Kragu, daj tu čokoladu, šta si, mislim, donio je čokoladu, nisam tražila ništa, jesu donijeli, daj ili da uzmem ili da ne uzmem, daj, ajmo prestati to. I onda ti mama ili tata kao, dobro, ajde uzmi, znaš, onda ti uzmeš to, hvala, i onda se misliš, pa materi čokolada i sve, idite k vragu i vi čokolade. I uvijek tako. I uvijek tako ti neki, i ti to preuzmeš. Nesvjesno. Ja sam i tek onda kad kaže zašto trebaš raditi na sebi, trebaš raditi na sebi da ti upoznaš sebe, onda sam sebi preuzmela, aha, to je ta čokolada. Ja zato ne volim primat poklon, ne viš kako ih sad primim. Zato kažem ženama, učite se primat. Svaka od vas. I to pokloni nešto sebi. Mi nikad ne poklonimo sebi, mi poklanjamo drugima. Kad ste sebi kupile nešto? Ne mora to biti ništa veliko. Ne mora to biti, ne znam, dizajnerska torba od par tisuća eura. Kaže, aha, danas mi je dan, sad idem lijepo sjest sama u kafić, pojest kolač i popit kavu. Sad si idem kupiti cvijet zato što da imam cvijeće u kući. Da, ne zato što je 8. mart ili ovaj ili onaj, da. I tu kad smo muške, ženske energije i mi tu stalno pričamo, to je ono što mene strašno smeta. Mi stalno pričamo, stalno nam je fokus na ženama. I ajmo mi sad biti neovisne, ajmo mi biti sad ovakve. Treba naučiti naše kćeri da ne prihvaćaju nasilje, da ne prihvaćaju, ne znam, ništa što njima ne odgovara. Pa mi stalno naše kćeri učimo nešto na što da ne pristaju. Ali ako smo mi već žene i ako smo mi majke i tako odgajamo svoje kćeri, pa postoji žene koje imaju sinove. Pa ajmo malo raditi na tome da mi odgojimo te sinove, da on njemu ne padne na pamet da maltretira neku ženu. Da mu ne padne na pamet da tuče ženu. Da mu ne padne na pamet da leži na kauču dok žena nešto radi, jer se tu njoj to podrazumijeva. Šta je sa tim našim sinovima? Evo ja sam majka 2 sina, ja to sad imam legitimno pravo reći. Ajmo odgojiti naše sinove da oni budu normalni, pod navodnike. Da ne budu Balkanci. A tu je isto na nama majkama. A ne mi ćemo sad ajmo pumpat žene da one na šta neće pristat. Odgojiš ženu, imaš kćer i sina i sad odgajaš da bude ovakva, onakva to, a njega pustiš da, jer je sin, pa. Može sve neka što ga, želi. da, može svašta. Da. Ja se sjećam kad je meni sin imao je neku curu i sad je trebao je kupiti cvijeće. I on mene sad pita u koju cvjetarnu da ode i ja njemu kažem, odi tamo radi lijepe bukete. I kaže mi, hoćeš ti to meni naručiti? Kažem ja, hoću, sad da naručim, kažem pa buket. Kažem ja, pa kakav buket? Pa ne znam, neki. Ja kažem, kako misliš ne znaš neki? Buket, zašto poklanjaš taj buket? Jel poklanjaš taj buket zato što treba, jel? Trebaš sad pokloniti neko cvijeće pa ćeš pokloniti nešto. Kad je taj rođendan? Kaže on, ne znam, za 5 dana. Kaže, imaš 5 dana da saznaš koje cvijeće voli. Sram te može biti. I on mene zove i kaže, bijele ruže. I ja kažem, ok, neki, naravno da je to bilo sve na knap. Zima, negdje bijelih ruža, ajde nađem ja neku cvjetarnu u Rijeci, ne tako sam ja htjela s tim bijelim ružama. Kaže, prekasno si mi rekla, uvijek od nje uzimam cvijeće, imam neko vjenčanje, ne mogu ti dati. Ja kažem, pa daj uzmi malo iz buketa, nešto mi složi. I meni dolazi moj sin i kaže, znaš šta, sve si bila u pravu. Ona kad je vidjela taj buket, ona se raspala.
nisam onaj poklon i morao kupovati. Ja govorim, to je to. To je to i tako se ponašaj. Nikome ne treba cvijeće. Cvijeće kao cvijeće. I nemoj kupovati cvijeće svojoj curi, ženi danas, sutra, ne znam, za 8. mart, za Valentinovo, za rođendan. Da će cvijet dobiti od svakog. Prođi pored cvjećarne, pa ako osjetiš da je ono, vidi neki lijep buket, pa joj kupi neki buket. I Da, to ti je ono, mali i koja nenajavljeni onda da. pokloni su Da. najdraži. I to je to. Sad si me posjetila na jednu situaciju, ja sam radila s djecom i prije treninga dolazi meni curica, ne znam, ona je tad možda imala 13-14 godina i onako, trenerice, kako ste? Sad ja onako stala. Toliko iskrenosti u glasu, u nastupu, govor tijela, da sam ja stala, ono, smrzla se, da te neko pita tako iskreno. Jer ono, u nas je sve ono usput, kad nekog sredi, kako se šta ima i to je to. A ovo je bilo tako iskreno. Dobro. Da. A ovo je bilo tako iskreno, mislim, taj jedan suptilni moment, ono, koliko ljudi, evo, nadovezale se sa tim cvijećem. Ono, Da. sitnice, te neke sitnice. I kod nas je ono, kad te zove neko, prvo ono, šta radiš? Kod nas samo rad. Borba, rad, patnja. Borba, rad, patnja. Ajte više k vragu. Meni je stvarno trebalo... Što ima novo, što radiš? Nazovite nekoga koga gleda, ej, kako si? I onda je muk. Aha, dobro. Aha, kao... Kažem, pa šta si me zato nazvala? Pa da ti pitam kako si. Još ćemo nazvati roditelji, jer su već kao stariji i to, pa ćeš njih nazvati, da ih stvarno zoveš da ih pitaš kako su. Ali ovako, prijatelje, poznanike, to, ono, ljudi stvarno ostanu ono u šoku. I lijepo je. Lijepo je kad te neko pita kako si. Obično svi zastanemo kao, ok, dobro sam, što trebaš, zašto me zoveš? A koje su neke najčešće teme ili možda najčešće uvjerenja s kojima ti se javljaju žene, općenito za coaching? Nešto što su... To je općenito, one se općenito jave jer ih ta menopauza onako dovede do ono, totalno se izgube. Totalno se izgube i to je sad ono što u stvari nekako prirodno je to onda da se stvarno počneš brinuti o sebi. Jer u ovim istočnjačkim kulturama kod njih žene, oni menopauzu zovu drugim proljećem. Kod njih žena, znači ona kad dođe u menopauzu, njima je to kulturološki da je ona odradila svoj dio i da ona se sad treba posvetiti sebi i brinuti se o sebi. I one ne pate od simptoma menopauze, jer njima je to prirodno da se ona sad posveti sebi, da se brine o sebi i to je to. Ima i ona valunge, ima ona, ali to je toliko nebitno i to je uvijek je to povezano. Svi ti naši simptomi menopauze su povezani sa našim psihičkim stanjima. To je jednostavno tako. Ja svakoj ženi kažem, ajde vodite dnevnik. I 95% ih ne vodi dnevnik. Znači uzmi si svaki dan i zapiši si kakav ti je bio dan. Zapiši si sve, to je nevjerojatno koliko ta veza, ali rukom piši, ne na kompjuter. Ti kad ideš pisati, pa ti sve to što imaš u sebi, ti to izbaciš iz sebe. Kažem, to vam je besplatna psihoterapija, znači voditi dnevnik. Pisali smo dnevnik kad smo male bile. I sad nam je teško izdvojiti, ne znam, 15-20 minuta, pola sata za sebe i pisati dnevnik. I općenito smo u tom nemam vremena. Nemam vremena. I sad realno, dobro kad radiš pa imaš malu djecu, pa to stvarno nemaš vremena. To stvarno bude neki žrvanj koji te onako uzme, ali sad već u nekoj dobi ovako sa 50 godina i to već
ili odraslu djecu i neko koji kasnije rodi, ta djeca imaju pa 10 godina, znači mogu se sami, nisu oni sad vezani na mamu toliko da ti njima moraš mijenjati pelene, dati jest, pit, sve, znači i onda ćeš rađe ležati na kauču i 2 sata gledati neke sapunice, nego voditi dnevnik, ali to se isto treba zapitati zašto. To je opet bijeg od svega i uvijek je teško se suočiti sa sobom. Teško se suočiti sa sobom i sebi reći sve, priznati ono šta ti u stvari jesi. Dođe do svakakvih uvida i nisu svi ugodni, da se ne lažemo. Ali kažem, kad ti prihvatiš to, da si ti odgovoran za sve što ti se dešava i da ti to možeš riješiti, to je, kažem, u početku ti to bude u stvari opterećenje, ali poslije ti to postane stvarno izlaz, ajmo reći. I koje su Zanimljivo možda je još kako- neke aktivnosti koje bi žene mogle raditi Ja sam sad opet pobjegla od pomognu teme i sebi. ono s čim one šta je njima najgore, to je ono, nisam dovoljno dobra. Nisam dovoljno dobra. Nije to za mene, ne mogu ja to. Nisam dobra, nisam zaslužila, ne moraš zaslužiti, čovječe, pa ne moraš sve zaslužiti. Ja sam sad za vikend sam išla na neko hodanje, bio je u Malinskoj na Krku, outdoor vikend, i sad hodali smo i sad je bila tombola. I glavna nagrada su bile tenisice i curica jedna je dobila te tenisice i mi sad idemo tamo ručati, sve je to bilo organizirano i ja njoj kažem joj pa čestitam ti, pa super, pa dobila si tenisice, pa kako lijepo, znaš. I neka žena stoji pored i kaže nije dobila nego je zaslužila. Ja njoj kažem slušaj, dobila si, ne moraš sve u životu zaslužiti. Hoka ti je dala tenisice i sad kad ih dobiješ poštom lijepo ih zagrli i reci ono Hoka, hvala na tenisicama. Ne moraš sve u životu zaslužiti, ali to je to što su nas sve u životu moraš zaslužiti. I sad moram se napatiti, moram se naraditi i sad kaže brini se o sebi, kako ću se brinuti o sebi, kako ću ja sad sebi nešto posvetiti, ja prvo moram nešto odraditi da bi ja se mogla sebi posvetiti. I onda mi se ne da. Znači opet rad, opet muka, opet i tako u krug. Ali opet kažem, ne može to promijeniti nitko dok ti ne kažeš ok, sad mi je nekomforno, to je sad nešto skroz novo, jedan skroz novi osjećaj, nešto što ja prvi put sad u životu radim, znači ja sad moram napraviti sve onako kako nisam navikla, kako nije uobičajeno. Ali k vragu idem probat, ako sam ja sad u nekom stanju koje je katastrofa, i onda mi često kažu ne može biti gore. Pa meni kad je situacija da ne može biti gore, ja ću probat sve. Znači gore ne može biti jedino bolje. Ili će ostati na istom. Ali idem probat, pa ću onda znat, pa ću reći ok, probala sam i onda uvijek probala sam sve, ali mi ništa ne pomaže. A šta si probala? Pa nije mi jasno da je medicina toliko napredovala, a da nisu izmislili tabletu neku koja može riješiti menopauzu. Pa najlakše je popiti tabletu. Za bilo šta, ali tableta nikad nijedna ništa ne riješi. Nebitno menopauzu ili nešto drugo. Ali menopauza nije bolest. I zato ju ništa ne može, ti ju možeš riješiti, ali samo moraš biti spremna. To si tako lijepo rekla, zato što ljudi, pogotovo žene, mislim, kod nas nije to sve tako jednodimenzionalno, sad imam menopauzu, ja ću tabletu i gotovo. Mislim, to je jako puno parametara koji su uključeni u to. Ne samo tu fazu, svaku fazu u životu, i kako se osjećaš, koliko je tvoja svijest o tome šta ti tijelo govori. Ok, to mi nešto govori, a šta da radim povodom toga? Da si postavljaš vrlo jednostavno pitanja da se možeš usmjeriti u nekom smjeru. I kad nemaš znanje, da si postaviš to pitanje, ok, ovo nije normalno da se ovako baš loše osjećam, pa šta mogu raditi po tom pitanju? Sad kad si rekla da osjetiš u tijelu, znaš ti da meni žene kažu, ja kažem pa daj, isključi glavu i daj sad osjeti u tijelu. Kaže, ja uopće ne znam šta je to. Ja ne znam šta znači osjetiti, kako da osjetim u tijelu.
ja se sad spremam, imala sam jednu radionicu, jako dobro je prošla, ali sam ja to ograničila na 10 sudionika, da mi ne bude previše, jer nisam ja baš iskusna u tom vođenju grupa i to, reko 10 je okej. I stvarno nam je bilo predivno, imali smo 2 puta po sat i pol, tu s tijelom. Žene su plakale, kad ja njima kažem, kako ih vodim, osjeti maternicu. Ona govori, jebote, meni maternica, to meni nije dio tijela. A mi smo žene. I sad se spremam to snimiti, da imam uvijek spremno za to povezivanje s tijelom. To bi možda bio prvi korak da naučimo povezati se s tijelom. Znaš, mi ne slušamo intuiciju, a žene su jako intuitivne. I to ti je prirodno. Znaš, zamisli ti, ja sad razmišljam, ja kad sam rodila dijete, pa nisam znala ništa, čovjek. Znači, moj sin je stariji 98. godište. Bio je časopis Mame i bebe, to je bilo jedino znači, što si mogao pročitati, jer bili su oni interneti nisi imao vremena da mi nešto proguglao, mislim da nije o bebama ni pisalo. Imao si knjige gdje su bile neke patologije obrađene, a to su bile onako lijepe bebe, nasmijane, znaš, onako fine, pufaste u nekim lijepoj odječici. Ja sam mislila, joj, to kad ti da rodiš to dijete, to znaš, igračkica tvoja, pa to sve tako lijepo. Niko nikad nije rekao da to su plače od jutra do mraka, pa ne želi jest, pa rastu zubići, pa je bolesno, pa je ovako, pa je onako. Znači, ništa nisi znao, samo si išao svojom intuicijom. I gledaj sad apsurda, ti kupiš perilicu sa 6. čulom, kupiš frižider sa 6. čulom. Jebote, ne možeš imati frižider obični, da ga samo otvoriš i zatvoriš. Ispade mi, ja sam energična, ispade mi slušalica. Ali svoju intuiciju nećeš slušati. Šta tvoja intuicija zna šta tebi treba. Znaš ti, dobro, rekli su tebi šta treba. Naučili te onda. I ti to jednostavno trebamo u stvari početi slušati sebe. I to je vježba. Da, to je vježba. I to je teško. I to je jako teško. To je teško, ali vrijedi. Jednostavno je, teško je, ali vrijedi svake utrošene sekunde. Jer da bi slušali sebe trebamo preći preko i razriješiti toliko uvjerenja koje su nas naučili cijeli život da uopće dođemo do toga da možemo čuti sebe i da čujemo taj glas. Tako da. Koji su neke možda savjeti koje bi dala ženama kako doći do toga da čuju sebe? Od kuda krenuti? Osim pisanja dnevnika, mislim da je to možda i najvažniji korak. Kako se one odluče krenuti? Evo ja ću ti reći sad, znači svaki mail koji ja dobijem, svaku poruku koju ja dobijem, žena počinje, evo ovo što vam se javljam, to je već veliki pomak za mene. To je toliki napredak da sam se ja uopće vama javila, ja ne mogu vjerovati da sam to napravila. Što znači one da bi krenule to, kad dođe do grla, onda one počnu razmišljati. Ali onda je opet Kasno. Ma šta će to meni, pa kako ću ja to, pa da li ide prijateljica ili ne ide, a možda idu, ali ne govore, jer je sramota to govoriti, jer rijetko koja žena je otvorena pa će reći da ja tražim pomoć, mislim, možeš ti, one mene često znaju pitati, mogu ja to sama? Možeš, naravno da možeš. Ja sam 10 godina krampala sama. Meni da je bila pomoć, da sam imala ta dostupnu pomoć, to ja bi u vrlo kratkom roku, ne kažem ti, mislim ti kad kreneš nešto raditi na sebi, kad vidiš rezultat i sve ti, to nećeš ti koliko to traje. Nema tu trajanja, to ti je do kraja života radiš na sebi i vjerojatno nikad nećeš otkriti sve o sebi i dok si živa, ali ti možeš bilo šta, ja svakoj ženi kažem, evo odi na moj profil, ima jedno 300-tinjak objava, nađi jednu koja rezonira s tobom i uzmi to i napravi. Bilo šta.
bilo šta što je tebi, što je tebi, što je tebi, što rezonira s tobom. Da, i ono najviše njih potaknu, i jako puno žena u stvari dođe kao zato zbog problema s težinom. Pa sam imala ovog nutricionistu, pa onog, pa ništa nije pomagalo. Definitivno je da se ti debljaš kad jedeš. Uvijek je ono, ja ništa ne jedem, a debljam se. Sad trebaš samo vidjeti šta hraniš. Ako ti jedeš i kad nisi gladna, ako ti jedeš poskrivečki, ako ti još nisi ni svjesna toga šta jedeš, znači trebaš otkriti koju emociju hraniš. A i treba, znači kad sjediš, znači kad kreneš prema tom frižideru, ono što svaka može napraviti, znači ako imaš sad problema s težinom, pa je menopauza. Neću ja sad reći da to nije, malo se hormoni mijenjaju, treba se tijelo uskladiti, treba sve, ali jednostavno promijeniš ono što ti ne odgovara, pa jedeš malo lakšu hranu, jednostavno slušati tijelo, ono što stalno govorimo, tijelo tebi samo kaže, ako ti nešto pojedeš pa ti je poslije toga 3 dana slabo, znači da ti to nije dobra namirnica. I onda se one toliko posvete, recimo, tim nekim vanjskim stvarima, a ne posvete se onom pravom, što je u stvari unutra. Ako sjediš na kauču, došla si s posla i već, ne znam, gledaš televiziju 2 sata, pa moraš imati toliku svijest da kažeš, čekaj, ja sam opet tu provodim dan, znači ne mrdajući, ajde idem obu tenisicu, idem prošetat. Ja, pa da, pa ne da mi se sjeti, pa ne moraš ti sjesti u auto, ići na neku šetnicu da bi prošetala, obuješ tenisice i napraviš krug oko zgrade. Pa sutra napraviš 2, pa 3, pa 5, a mislim, znamo, imamo sve osnovne smjernice, znači za žene u menopauzi, znači ne samo u menopauzi, već poslije 40. da nam koštana masa nam opada, osteoporoza, imaš ju, nemaš ju, nebitno, ali mislim, mijenja se, sve se mijenja, znači da je pokret glavni, da se treba pokrenuti, da je vježbati s težinama dobro za osteoporozu. Ali uvijek ženama kažem, ako ne želiš vježbati s težinama, nemoj vježbati s težinama, neće ti donijeti ništa, nešto što mrziš. Ova kaže, ja ne mogu smisliti teretanu, ali idem 3 puta tjedno zato što moram. Pa ne, mislim, i naravno da nemaš rezultat onda. Naravno da nemaš, hajde, probaj pilates, probaj zumbu, probaj nešto, pa ćeš možda za 2 godine, će ti se možda i teretana svidjeti i težine. Evo ja konkretno, ja vježbam tako 4-5 puta tjedno. Meni je korona prosvjetlila me kad su počeli ovi online treninzi. Ja sam sa tim online treninzima onda sebi stekla rutinu. Jer ja lijepo ujutro se dignem i odmah čim se probudim, znači odem u WC, obavim onu jutarnju higijenu, ja obučem tajice, topić, idem odraditi svoj trening. Ja onda tu mogu biti dosljedna. Ja kad sam išla u teretanu, nikad nisam išla, nikad to mi nekako na tim spravama, to mi je uvijek sam išla na neke grupne treninge, na nešto i onda pa danas ne mogu, trening je u 6, karikiram, pa danas ne mogu, pa onda moram zvati, pa moram tražiti novi termin, pa ovo, pa ono, pa onda ne odem, i meni je ovo, recimo taj online trening, meni je to, ja sam se u tome našla, meni to savršeno odgovara, ja to ujutro odmah obavim i ja se super osjećam, mene sad ne trebam ja sebe više tjerat. Ja sam uvijek u stvari vježbala i kad su mi djeca bila mala i kad su, ja sam uvijek vježbala koliko sam stizala, nekad sam stigla 1 put tjedno, 2 put tjedno, nebitno, ali sam uvijek vježbala, taj mi je pokreta, nisam sportašica, nisam se nikad bavila sportom. Neko ko se bavio sportom, naravno da mu je to prirodno i on se ne mora tjerati, njega tijelo već pita da trenira. To Danijela, Danijela tu može reći više na tu temu, znaš, ali svi moramo, mislim, ne možemo se ponašati kao da će neko sad doći. Ja sam to na početku, kad sam ja to sve krenula, ja sam imala poriv strašan da bi ja hodala sad po cesti, da bi ja sad vukla te žene za rukave, ajde, to je tako jednostavno, samo malo se potrudiš, ne treba ti ništa, zašto toliko patiš, a ne treba ti to. Ali to jednostavno mora svaka napraviti za sebe. I svaka je odgovorna za sebe i ne možemo sad nas 3 pomoći nikome tko to ne želi. Mi možemo potaknuti.
Tu je velika doza neznanja, zato mislim ne mogu osuditi, zato što ja osobno znam kako je kad full treniraš, kad sam bila full spremna, kako je kad nisam trenirala. Ogromna je razlika i prelomiti kad kreneš ponovno i prelomiti onu težinu je jako teško. Zato je dobro da postoje ljudi koji pričaju o tome, jer u tom neznanju te žene trebaju tu informaciju, jer teško je. I onu najmanju sitnicu napraviti, to baš ujutru upali taj video i početi trenirati, pa makar da je to 5 minuta nekog istezanja. Ti momenti su jako teški. To je poveznica glave i tijela, jer ta ide 3 puta tjedno i kao mrsko je to. Mislim, nema ništa od toga, jer kortizol je stalno u tijelu, ti ništa s tim treningom ne dobivaš. Niti ćeš smršati, jer kortizol spriječava da te masne naslake odlaze. Samo ti radi samo još gore. Yes. Samo si u krugu, ništa ne radiš. Tako da je dobro pričati o tome konstantno i te sitne nekakve informacije da žene shvate koliko je male nekakve stvari, pa i ta šetnja ko zgrade puno čini za čovjeka, za osobu. Ja samo kažem, svak bi se trebao zapitati kad nešto kreneš raditi, zašto mi je to važno? Zašto mi je to važno? Meni moje prijateljice znaju reći, ja moram priznati, ja u krugu prijateljica par njih mene prati, gleda, sluša i kaže, svaka čast pomažeš, većina kaže, ma daj, već se toga sad uhvatila i to. I onda mi kaže, jebote, ti ćeš živjeti 100 godina. Ja kažem, hoću. Plan mi je, moji su svi dugovječni, ali ja ne želim živjeti 100 godina. Ja želim kvalitetno živjeti. Nebitno koliko godina. I sad sam isto bila na nekom hodanju i sreli smo jedno planinarsko društvo. Ja mislim, to su sve bili ljudi od 70 pa na gore. Možda i više, ali dobro izgledaju. I žena je bila, ja ne znam, ja ne mogu procijeniti njoj godine, jer vidiš da ima godina, a izgleda mi da ima malo godina, ali ima, mislim, preko 70 sigurno. Ja mislim da je bliže 80. I mi smo odmarali na istom mjestu i meni muž govori, daj požuri, evo ovi kreću, ustiće nas ona baba sramota. Mislim, ne baba u pogrdnom smislu, nego ona će nas prestići. Znači, takva ja želim biti. I onda mene pitaju, gdje se vidiš sa 80 kao? Ja uvijek kažem, prvo, ako ti je prosječan životni vijek žene 80 godina na našim prostorima, i sad kad ti dođeš tako oko te neke 50 i onda kažeš da je sve gotovo, pa to ti još 1/3 života, čovječ. To ti još 1/3 života. Kaže, gdje se vidiš s 80? Ja kažem da vam mašem s Monteveresta. Ja sebi to želim, da živim kvalitetno. I onda žene dođu, često meni je to fascinantno. I onda sa 50 kaže, ma da, dobro, ma da, ne stižem ja to sad, nemam ja to sad, ne mogu. Ali kad ja odem u mirovinu. Evo, ja još nisam upoznala nekoga ko je proveo život na kauču. Posao, kuća, kauč, to. I da je u mirovini se pokrenuo i nešto napravio. Koja mirovina? Ti imaš 50 godina, ti po našem sustavu moraš raditi do 65. Sa 65 možeš u prijevremenu. Do 67. I onda ti čekaš mirovinu. Ne čekaš, to je samo izgovor. Da, meni je iskustvo života u Austriji puno promijenilo pogled na to, jer hrvatski penzići su većinom usporeni doma, tu i tamo neka okupljanja, a ovdje razgovarala sam sa jednom bakom koja je blizu 80, 79 godina. Ona meni kaže, Tanja, ja svaki dan trčim krug kao ona živi u zgradi oko nju je to njezin tata je bio doktor, on je nju naučio da ona svaki dan treba barem malo trčati. I ona sad sa skoro 80 godina vozi bicikl, trči krug, idu, 8 puta godišnje u Alpe planinare i to oni planinare po 8 sati. Njezin partner je 89, on i dalje po 8 sati hodao po planinama. Da. Meni je to bilo onako fascinantno. I svaki put kad žena ide na ples, ide na trening, ona meni sad objašnjava kao hidraulični treninzi su za njene godine najbolji. Ja svaki put kad sam Lijena otišla na trening, ja se samo to sjetim te žene koja meni priča kako ona ima
cijeli ono život organiziran oko treninga, oko plesa, oko druženja. Ono. Ja se mislim, pa ne možeš biti toliko ljena da sad se ne pokreneš. I znaš šta će sad većina njih reći? Pa da, Mhm. ali oni su u Austriji, da, oni imaju bolji standard, oni imaju više imaju novaca i to novaca. uopće nije istina. Kod nas, evo moja svekrva pokojna, ona je onako, ona ne može biti Mhm. na jednom mjestu, ona je žena koja nije nikad radila, ali je ostala je rano udovica, meni je svekar rano umro i onda ona bila je malo u bedu, dosta dug Mhm. vremenski period i onda se pokrenula. Ona je sa minimalnim ulaganjima, nema gdje nije bila. Ona se uključila u ta penzionerska, ta umirovljenička društva, ona je na svakom izletu bila. Oni njima organiziraju, mislim tamo onda imaš ti krug prijatelja, tamo upoznaš nekoga, naravno, družiš se s njima, pa su to na plesnjacima, na bučijadi, na kestenjadi, na marunadi, na adventima, na kupanjima jednodnevnim, pa im onda organiziraju, ne znam, po ljeti 7-dnevne te ljetovanja, onda je rekla, ne, to nije za mene, ja ne mogu 7 dana tamo smo se sjeti na istom mjestu, ne, meni je bolje jednodnevni oni i stvarno žena sa 80 godina, ona nema gdje nije bila. I nema šta nije radila, dolazi jednom nećak, dolazi doma u 3 ujutro i dolazi i ona kaže njemu, otkud ti? Kaže on joj, pa dobro, bako, otkud ti? Šta, otkud ja? Otkud ti u 3 ujutro? Ona je bila na nekom plesnjaku i to je samo ta kultura, oni su drugačiji, oni imaju tu da oni vikendima nikad nisu doma. Općenito ti zapadnjaci, oni su vikendima uvijek negdje, nešto poduzimati. Da, kod njih nema da sad subotom kreneš generalku u kući čisti. Ne, to kod nas je to da, a kod nas je to da žena čisti, ne znam šta muž radi, on valjda isto još malo popravi po kući, jel, ako šta ima i to vikend nam je priprema za radni tjedan. Vikendom se pripremamo za sljedeći radni tjedan i tako prođu godine i onda dođeš u tu mirovinu koju toliko čekaš. I mislim, to je stvarno ružno, ali evo, koliko ljudi ode u mirovinu i umre. Doslovce, ali to nije i to iznenada i to uvijek iznenada. Jer oni nemaju više, ne možeš ti u mirovini početi tražiti smisao svog života. Ako nisi do tad našao, teško da ćeš i u mirovini. Pokazuje mi Google Maps. Mene to prvo fasciniralo da tako starija gospođa koristi mapu, mislim, na mobitel. Mhm. I ja joj pokažem gdje treba ići i ona govori, prekrasan kvart. Ja bi ovdje svaki dan izašla i samo sjedla i gledala ove kuće. Sad, meni je to fascinantno bilo da žena je u tako jednostavnoj stvari pronašla svoju sreću, taj moment. I ona je otišla, ona je sva bila nasmijena. Mislim, evo, samo te male stvari. Koliko su ljudi većinom opterećeni, ne znam, šta god možemo izmisliti. A dovoljno da izađeš iz pretkuće da se onako uživiš u nešto, neku malu sitnicu koja stoji ispred tebe. Da. Mislim da vjerujem da svako može gdje živi u blizini nekoj sa autobusom, ne treba ti ni auto, otići negdje, napraviti neki izlet vikendom, nešto, ali onda to kaže, da pa ne mogu, pa zbog mislim, znaš, nama je sad postao pojam, znaš, ako ideš na izlet, onda moraš ići u restoran, ne moraš, napraviš sendvič, ko što smo svi godinama išli na izlete sa sendvičima, je li tako? I svi smo živi, nikom se ništa nije dogodilo. Djeca više kad idu sa školskima, na školske izlete više se ne nose sendviči, nek se organiziraju ručkovi, jel? Jer je sendvič, Bože sačuvaj, onda im daju tamo neku pohanu šniclu i pomfri, mislim, bilo koji sendvič da pojede, nutritivno bogatija namirnica koju mu mama napravi, da, ali ne, to je sad, postali smo jako pomodni, da, i općenito smo, ali to je sve traženje izgovora, ako ćemo biti iskreni i realni, to je samo traženje izgovora. Izgovor, kako kažu, dobar izgovor zlata vrijedi. I uvijek možeš naći neki izgovor. Za sve. To je samo osvijestiti, znači malo se pokreni, malo
prošetaj, malo napravi za sebe. Ja kažem, to je toliko kao, pa kako da se posvetim sebi? Pa sjedi 10 minuta dnevno, 15 minuta dnevno i gledaj u zid. Šta da gledam u zid? Da gledaš u zid. Jer ta ti dolazi, ta će ti se svašta posložiti u glavi. Nije briga o sebi frizer, kozmetičar, pedikura, manikura. U današnje vrijeme to je osobna higijena. To nije briga o sebi. Ja bar tako mislim, ne morate se složiti, ali znaš, kaže, ja brinem o sebi, idem i redovito se farbam. Aj, si se pobrinula, nisi pobrinula za sebe, pobrinula se za kosu. I opet za taj vanjski, da ljudi vide kako si ti. Da, naš mentalitet je to, što se na van vidi, to je bitno, što se ne vidi. I to je jako teško iskorijeniti. Ja znam, meni je tata bio jako strog i onda on meni, pa ne možeš ovo, ne možeš. Ja sam samo govorila, tata, mislim, zašto? Što ti meni toliko ne vjeruješ? I on meni kaže, ne, ja tebi vjerujem, ali šta će ljudi reći? Ja sam to mrzila iz dna duše, sam Bože, kako taj čovjek, pa nije on sad neko neuko biće, znaš, da on sad meni njemu je samo bitno šta će neko drugi reći. To se toliko uvuklo u mene da sam ja nesvjesno pa 2/3 svog života živjela šta će drugi reći. Ali stvarno, pa neću sad to reći da tamo šta će, to se uvuče u nas, mi nismo ni svjesni toga koliko mi toga pokupimo što nama ne služi. Ali nije sve negativno, imamo mi naravno i dobrih stvari, samo je bitno da mi osvijestimo i da to što nam služi, da to zadržimo, ono što nam ne služi, da se idemo mijenjati. Da pustimo i da malo promijenimo tu svoju, te svoje misli, način razmišljanja, a može se. I kod nas je obično crno-bijelo razmišljanje. Ja znam kad je mene, to mi je možda kad me moja mentorica na NLP-u pitala kao šta mi je nakon practitionera. Ja kažem, najbolje mi je to što sam počela razmišljati šareno. Što mi nisu više crno-bijele situacije. Nego su šarene. Malo da. Ovo je bio jako, jako zanimljiv razgovor, sad polako moramo se odjaviti. Marija, kako te žene mogu pronaći? Gdje da ti se jave? Jer ja vjerujem da jako puno slušateljica se može poistovjetiti sa tvojim pričom. Ja prvenstveno, iako još nisam u menopauzi. Ali kako da ti se ne obrate? Ono što sam rekla na početku, da ne znam da li smo tad snimali, meni se jako puno mladih žena javi i samo porukom, ja naletila sam na vaš profil, kao jako su vam, kao nađem se u svakoj objavi, a nisam u menopauzi. Ja onda samo odgovorim, cure, samo pratite, primjenjujte, ne morate biti u menopauzi da bi se bavile sobom. Čim prije se krenete baviti sobom, brinuti o sebi, tim će vam lakša biti menopauza, koja će tako i tako doći. Može vam stvarno to biti jedan najljepši životni period. Evo, meni je. Ja sam sebi napravila, kažem, perimenopauza mi je bio najgori životni period i valjda je, kad je nešto toliko strašno, onda se pokreneš i napraviš i stvarno je šteta da ne proživiš 1/3 svog života lijepo i kvalitetno da uživaš u tome. Pitala si me uvijek, pobjegnem ti s teme. Možete me pronaći na Instagramu, to mi je profil marijaljevar.coaching, na YouTube-u kanal Marija Ljevar, ja mislim, Marija Ljevar, tamo imate email adresu na koju se možete javiti ili preko poruke na Instagramu ili, evo, naći ćete već način, ona koja želi naći će način. Da, mislim, sve je dostupno, nije ništa da se morate puno truditi, samo sebi dati dozvolu da možeš napraviti nešto za sebe i da ne trebaš to zasluživati, to je jednostavno vrijediš samim tim što postojiš, ne treba ti neka vrijednost, ne trebaš sad, ne znam, iskopat kanal pa da onda zaslužiš potražiti pomoć.
Mislim, pomoć. Mislim, možeš, to sve mi to možemo same. Ja kažem, meni je trebalo 10 godina. Ja da sam imala tad pomoć, meni bi to puno značilo. I meni to nije sad da sam ja sad nešto, došla sam do nekog nivoa, pa ja sad tu stojim. Ja imam svog koča s kojim radim. Imaću ga vjerojatno do kraja života i meni je to super. Ja jučer sam bila, čak je bio grupni program i ja njoj govorim, znaš šta, ne moraš mi uopće odgovarat. Kaže ona, zašto? Kaže mi, ja kako sam tebi postavljala pitanja, meni su automatski samo dolazili, sve sam shvatila, sve to što sam pitala, samo sam to trebala napraviti. I to je to što kad ti to podijeliš, što ti kad jednostavno podijeliš s nekim... Da, tako. Samim time što izgovorimo, već dođemo do svog zaključka. Da, i zato kažem pisati dnevnik svakako. Pisati dnevnik, to je nešto za mentalnu čistoću. Pokrenut se malo, početi slušati svoje tijelo, hraniti se onako kako tvom tijelu odgovara. Dovoljna hidratacija, nevjerojatno je. Mislim, ovo je sad nekad ispadne smiješno što pričaš koliko žene ne piju vode. Koliko su žene dehidrirane. I to su neke male stvari je normalno prvo ujutro kavu i onda sve ostalo. Da. No mala samo promjena, samo kavu da ne popiješ ujutro. Kad se probudiš, popij čašu vode, doručkuj. Nevjerojatno je, doručkuj. U stvari nađi ono što tvom tijelu odgovara. Neko tu sad zagovara one postove, neko redovite obroke. Ja sam za to da svaki sproba i vidi šta mu odgovara. Jednostavno ne možemo biti svi za sve. Ne može. Ne ide. Ne postoji formula. Evo nas 3 sad ovdje da probamo nešto. Vjerojatno će svaka naći. Bile bi to neke 3 različite stvari. Što je sasvim u redu. Maja, hvala puno na sudjelovanju. Hvala vama na pozivu. Svim slušateljicama, družimo se u sljedećoj epizodi sa Marijom, imamo svakako nastavak, jer ovaj razgovor nije ni blizu kraju došao, tako da čekajte novu epizodu i čujemo se.